শ্রী রাধারমন লালজির প্রত্যেক সদস্যকে জানাই প্রাণ ভরা ভালোবাসা এবং প্রেম ভরা রাধে রাধে। এছাড়াও চৈত্র মাসের বসন্তকালীন নবরাত্রির দ্বিতীয়া এবং তৃতীয়া তিথির অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এর আগে ভিডিওতে আমি বলেছিলাম এবং আজকের পূজার পদ্ধতিতে পূজার তিথির মধ্যে দ্বিতীয়া এবং তৃতীয়া একত্রে রয়েছেন এবং দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ার পূজা একসঙ্গে হবেন আজকে। তো এখন বাজে ওই 7:16 কাছে, সন্ধ্যা 7:16 বাজে এখন। মোটামুটি আজকে পূজার সব আয়োজন হয়ে গেছে, এইদিকে সব গোছগাছ হয়ে গেছে। আর আজকে প্রচুর ফুল পেয়েছি পূজার জন্য। সব পিসিরা জেঠিমারা মিলে ফুল দিয়ে গেছে এবং কেনা ফুলও আছে, এই জবা ফুলের মালা টালা সব কেনা। আর এই ফুলগুলো পিসি আছে, জেঠিমা আছে, সবাই মিলে তুলে দিয়ে গেছে। এখানে অর্ঘ্য, চন্দন সব গোছগাছ হয়ে গেছে। আর যে জব এবং ধান বপন করা হয় তারা দেখো আজকে মোটে দ্বিতীয়া, তবু কি সুন্দর বেরিয়ে গেছে। আর এই যে এখানে রয়েছেন অখণ্ড জ্যোতি। আর আজকে আমার বগুসোনাকে দর্শন করো। আজকে যেহেতু দ্বিতীয়া এবং তৃতীয়ার পূজা একসঙ্গে, তাই সরস্বতী নিজের চূড়াটা ফেলে দিয়েছে। 1 সেকেন্ড, সরস্বতীর চন্দ্রিকাটা ঠিক করে দিলাম। আজকে মায়ের এই দর্শন, দিব্য দর্শন। আজকে আমাদের তিথি অনুযায়ী যেহেতু দুটো তিথি, সেই জন্য পূজা আজকে অনেকের আছে। মোট মায়ের 4টে স্বরূপের পূজা হবেন আজকে। প্রথম দ্বিতীয়া তিথির অনুযায়ী মা উগ্রতারা এবং আমাদের ব্রহ্মচারিণী, এবং তৃতীয়া অনুযায়ী মা ললিতাম্বা, রাজরাজেশ্বরী, ত্রিপুরা সুন্দরী এবং মা চন্দ্রঘণ্টা। এই 4 স্বরূপের পূজা আজকে হবেন। তো সেই জন্যই 2 তিথির পূজার যা যা আয়োজন হয় তাই একদিনে আজকে আয়োজন করা হয়েছে। তবে বাইরে যেহেতু একটু গান চলছে আর কি, এখন সেই গানের মধ্যে আমি নিয়ে গিয়ে যে ভিডিও করব, কারণ গান অফ করতে আবার উপরে যেতে হবে। তো শুনতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই আমার আওয়াজের পাশে পাশে। তো গানের মধ্যে এখন নিয়ে গিয়ে যদি আমি রেকর্ডিং করি তাহলে ইউটিউব কপিরাইট দিয়ে দেবে। তবে চলো গানটা একটুখানি বন্ধ করে তোমাদের বাইরের থেকে দর্শন করায়, তারপরে যে ভিডিওগুলো হবে সেগুলো ছদ্দি আজকে রেকর্ড করবে। এই যে গান বন্ধ করে চলে এসেছি। এই যে অখণ্ড জ্যোতি, অখণ্ড যজ্ঞ এখানে প্রজ্বলিত রয়েছে এবং আজকের হোমের আয়োজন হয়ে গেছে। এদিকে কাঠ, পাটকাঠি সব রাখা রয়েছে। আজকের আবহাওয়াটা কিন্তু বেশ নরম আবহাওয়া রয়েছে। এখানে মিষ্টি মিষ্টি সুন্দর সুন্দর করে ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সেই হাওয়ার জন্য আজকের আবহাওয়াটা বেশ ঠান্ডা। গরম রয়েছে, বেশ ভালোই গরম পড়ে গেছে আমাদের বনগাঁয়। তবুও আবহাওয়ার মধ্যে একটা নরম ভাব আছে, যেটা খুব ভালো লাগছে। মানে শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে 2 দিক থেকেই খুব ভালো লাগছে। তবে চলো আবার পুজোর ভিডিও নিয়ে ফিরে আসছি। পুজোর ভিডিও সমস্ত রেকর্ডিংটাই ছদ্দি করে দেবে। নমঃ সূর্যনারায়ণায় দেবায় নমো নমঃ। ওম উদ্যত্তোতর শতরুচিং তপ্ত হেমাবদত্বং পার্শ্বদন্তে জলতি সূতয়া विश्वध्यात्रासृष्टं नानरत्नल्लसीत विविधकल्पमापीतवस्त्रं विष्णुं वन्दे नरकमलं कौमुदीं चक्रपाणिं। ॐ नमो भगवते नारायणाय देवाय विष्णवे नमो नमः। ईशगन्धा ॐ नमो भगवते श्रीनारायणाय विष्णवे नमो नमः। ईशगन्धपुष्प ॐ नमो भगवते श्रीनारायणाय देवाय श्रीविष्णवे नमो नमः। ईशदीपः ॐ नमो भगवते श्रीनारायणाय देवाय विष्णवे नमो नमः। ईशधूपः ॐ नमो भगवते श्रीनारायणाय देवाय विष्णवे नमः। अनाथस्य देनस्य तृष्णातुरस्य पदार्थस्य भेदस्य बन्धस्य यन्तोः त्वमेका गतिर्देवी निस्तारदात्री। नमस्ते जगत्पालिनी त्रातिदुर्गे
अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमद्धानले सागरे प्रान्तरे राजगेहे त्वमेका गतिर्देवी निस्तारके दुर्नमस्ते जगत्तारिणे त्राहिर्गे अपारे महादुस्तरन्त घोरे विपदसागरे मज्जन्नतं देहभाजानम् त्वमेका गतिर्देवी निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणे त्राहिर्गे नमश्चण्डिके चण्डदण्डलीला समुत्खण्डिताकाशखण्डालश्वेशवेते त्वमेका गतिर्देवी विघ्नोः सन्दोहहन्त्रे नमस्ते जगत्कारिणे त्राहिर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनाशे कालरात्रे स्वते त्वं नमस्ते जगत्कारिणे त्राहिर्गे त्वमेका जिताराधिता सत्यवादिन्यमोयायिता क्रोधनिष्ठा इरा पिङ्गला त्वं सुसुन्वाचनारि नमस्ते जगत्कारिणे त्राहिर्गे स्मरणामपि सुराणं सिद्धविद्याय खराणं मुनितनुजनरणाणं व्याधिविपीडितानां नृपति बृहपतानां दस्यो ब्रह्मचारिणी दुर्गाय नमो नमः ईश चंदन गंध पुष्पा बिल्वपत्रांजलि ओम ब्रह्मचारिणी दुर्गाय नमो नमः ईशा चंदना गंध पुष्पा बिल्वपत्रांजलि ओम ब्रह्मचारिणी दुर्गाय नमो नमः ओम ह्रीं स्प्रीं हूं फट् स्वे स्वे श्रीमद्उग्रतारा देवीं मूर्तिं कल्पयामि प्रत्यालीनपदाग्नि शबठीजी घोड़ा अट्टाहसापरा खड्गेन्दीवरा कर्तृकल्पलभुजा हुङ्कारबीजोद्भवा खल्वा नीलपिशालपिङ्गलजटाजूटैकनागैकयूता याढ्यङ्गनास्या कपालके त्रिजगतां हन्तुग्रतारा स्वयम् ॐ स्विं ह्रीं ह्रीं हुं फट् विष्णवे नमो नमः ॐ एतत्सम्प्रदानाय ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं हुं फट् देव्यै नमो नमः तस्मै पाद्योदकाय नमो नमः तस्मै पाद्योदकाय नमो नमः एकगन्धपुष्पे तस्मै पाद्योदकाय नमो नमः तस्मै आचमनीयघण्टाय नमो नमः एषः दीपः ॐ ह्रीं हृदयाय दुर्गाय चन्द्रघण्टाय नमो नमः एषः धूपः ॐ ह्रीं हृदयाय दुर्गाय चन्द्रघण्टाय नमो नमः एतत्परमान्यमनैवेद्यम् ॐ हृदयाय दुर्गाय चन्दनो गन्धपुष्पो बिल्वपत्राञ्जलि ॐ ह्रीं हृदयाय दुर्गाय चन्द्रघण्टाय सहिताय सदाशिवाय नमो नमः ईशा चन्दनो गन्धपुष्पो बिल्वपत्राञ्जलि ॐ ह्रीं हृदयाय दुर्गाय चन्द्रघण्टाय सहिताय सदाशिवाय नमो नमः ईशा चन्दनो गन्धपुष्पो बिल्वपत्राञ्जलि ॐ ह्रीं हृदयाय दुर्गाय चन्द्रघण्टाय सहिताय सदाशिवाय देवाय नमो नमः ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते।
अधा भवान्नष्टकम् दातातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न पित्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृद्धे स्वमेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाद्भवपारे महादुःखपारे प्रतापः प्रकामे प्रलुब्धः स्वदाहम् संसारपाशप्रबद्धा स्वदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजं न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि प्रमादे प्रभासे जरे चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मम प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाशेनदेनः सदा याजवत्र मृत्प्लक्तौ प्रविष्टा प्रनष्टा सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी इति श्रीमदादिशङ्कराचार्य विरचितं भवान्नश्रुतम् विद्याय तस्मै पाद्योदकाय नमो नमः तस्मै पाद्योदकाय नमो नमः तस्मै पाद्योदकाय नमो नमः इति गन्धपुष्पे तस्मै पाद्योदकाय नमो नमः इति गन्धपुष्पिकाधिपतये देवाय श्रीविष्णवे नमो नमः ॐ एतत् सम्प्रदानाय पुष्पेकाधिपतये देवाय श्रीविष्णवे नमो नमः ॐ एतत् सम्प्रदानाय ॐ सकलराजराजेश्वरी महाविद्याय महात्रिपुरसुन्दर्यै नमो नमः ॐ परमानन्दसन्दोहाजायते यत्प्रसादत तस्यै सर्वभूतायै आनन्दार्घं समर्पये हीरमर्घम् ॐ सकलक्ष्मीं राजराजेश्वरी महाविद्याय महाललिता त्रिपुरसुन्दर्यै देव्यै नमो नमः ॐ जगच्छिष्टामपि स्पृष्टम् ॐ तापत्रयो विशा
पुष्पेतस्मै अष्टविंशति संख्यक प्रज्वलित दीपमालाय नमो नमः। एतगन्धपुष्पिताधिपतये देवाय विष्णवे नमो नमः। एतत् सम्प्रदानाय ॐ सकलक्ष्मीराजराजेश्वरी महाविद्याय महाललिता त्रिपुरसुन्दर्यै नमो नमः। ॐ सुप्रकाश महादेव सर्वस्मैते मिरावः सर्वभ्रान्तरयोति दीपोऽहं प्रतिगृहत्वाम् एषः दीपः। ॐ श्रीराजराजेश्वरी ललिताम्बा त्रिपुरसुन्दर्यै नमो नमः। বাবু কি মাঠে চাষ করবে? तथा वसंत काले नवरात्रि व्रते हरिद्राजिन्मलिनफलबलितभृङ्गातेष्ये वं एतस्मै कदलीवलेन वं एतस्मै कदलीवलेन वं एतस्मै कदलीवलेन एतगन्धपुष्पे एतस्मै कदलीवलेन एतगन्धपुष्पे तोधिपते देवाय नृसिंहभगवानाय नमो नमो एतत् सम्प्रदानाय ॐ उग्रताराय देव्यै नमो नमः। श्री श्री ओम एतत् संप्रदानाय ओम ह्रीं श्रीं हुं फटुग्रताराय देव्यै नमो नमः। श्री 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 मदरा तस्मै जिम्बलिनवलये नमः। एतगन्धपुष्पे तस्मै जिम्बलिनवलये नमः। एतगन्धपुष्पिताधिपतये देवाय नृसिंहभगवानाय नमो नमः। ओम एतत् सम्प्रदानाय ओम ह्रीं श्रीं हुं फटुग्रताराय देव्यै नमो नमः। श्री 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 तस्मै स्त्रपुषबलये नमः। एतगन्धपुष्पे तस्मै स्त्रपुषबलये नमः। एतगन्धपुष्पिताधिपतये देवाय नृसिंहभगवानाय नमो नमः। एतत् सम्प्रदानाय ओम ह्रीं श्रीं हुं फटुग्रताराय देव्यै नमो नमः। श्री 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 मदराज तस्मै हरिद्रावलये नमः। एतगन्धपुष्पिताधिपतये देवाय नृसिंहभगवानाय नमो नमः। ओम एतत् सम्प्रदानाय ओम ह्रीं श्रीं हुं फटुग्रताराय देव्यै नमो नमः। श्री श्री
রাজ্য সামলাচ্ছে পিসি আমাদের। विष्णु ओम विष्णु तदो विष्णु परमापद सदा पश्यन्ति सूरयदिवाचक्षुरात् नमो पवित्राय पवित्रो वा सर्वावस्थानस्मरे पुण्यकामं स्वार्थमाधुवाचे वासुदेवाय देव महेश्वर देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ह्रीं ब्रह्मचारिणी दुर्गाय स्वाहा। 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 ओम ह्रीं साकाला ह्रीं राजराजेश्वरी महाललिता त्रिपुरसुंदरी स्वाहा। ओम साकाला ह्रीं राजराजेश्वरी महाललिता त्रिपुरसुंदरी स्वाहा। ओम साकाला ह्रीं राजराजेश्वरी महाललिता त्रिपुरसुंदरी स्वाहा। ओम सकल ह्रीं राजराजेश्वरी ओम साकाला ह्रीं राजराजेश्वरी साकाला ह्रीं राजराजेश्वरी महा Thank you.